এ পুষ্পা, তোর 100 টাকা পড়ে গেল তো। अरे पुष्पा पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं साला। अच्छा 100 টাকা তুলবো না আমি। बात तो सही है। আচ্ছা, এবারে কি ঝুঁকবি টুপিটা নেওয়ার জন্য? हट साला, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। पुष्पाराज हूँ मैं। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। এ পুষ্পা, কি হলো আবার ফিরে এলি? যা ঠান্ডা পড়েছে, পুষ্পা কেন পুষ্পার বাবাও ঝুঁকবে। দে ভাই টুপিটা, দে ভাই টুপিটা দে। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?